kitafuta wapi kwa kutupata, waweza kuwa na hofu na wasiwasi mwingi kwa sababu ya hayo. Lakini uko mwamba tena wenye nguvu, udumu wa milele. Yesu ni mwamba, niko chini yake. Yesu ni mwamba, nimejificha. Yesu ni mwamba, niko chini yake. Yesu ni mwamba, nimejificha. Yesu ni mwamba, mwamba imara. Yesu ni mwamba, wadumu milele. Sitishwi na vitisho vinavyonijia, na vizarau na pita mbali. Mwili ukichoka, nguvu zikinisha, yuko mwamba. Ndio umejiunga nasi kwenye kipindi cha Tanganyika TV, kipindi cha mtazamo kwenye Tanganyika TV. Tuko na ndugu Frederico ya Kayabo. Kuna maswali mengi yalikuwa ametoka, watu wanauliza yuko wapi mgeni wetu, ametokea wapi. Kwa wale ambao wanatamani kujua, basi mgeni wetu anatokea Congo Democratique. Kwa hiyo ni chini Congo, na tunazungumzia maswala ya nchi, tunazungumzia masuala mengi sana juu ya haki, maendeleo, mapping report na swala la minembo na pointi nyingi ambazo tutakwenda kuzigusa. Na hivyo kama una swali, unaweza kutuandikia swali lako, tutalisoma bila tatizo. Unaweza kutuandikia swali au unaweza kutuandikia kupitia email ya Tanganyika TV, basi tutakusoma na tutaendelea kujibu kila ambacho tutatamani kujua zaidi. Nilikuwa swali langu kwako sasa ni katika nchi ya Kongo tuna makabila mengi sana, zaidi ya 450 na zaidi, kwa sababu ipo wengi. Na hizi kabila zote au hizi tribu zote, hakuna tribu yote ambayo inadai udongo, ambayo inasema basi sisi hatuna udongo, tunahitaji kuwa na udongo. Kwa sababu hawa watu ni Wakongomani na walikuwa katika nchi miaka mingi sana. Inakuwaje Wanyamulenge wanadai udongo endapo walikuwa Kongo muda mrefu na ni Wakongomani? Inakuwaje watu wakakosa sehemu ambayo ni hii na wakaja kuidai? Nataka kujua kisheria ikoje. Asante sana kwa swali kama hilo, na tumepata tatizo kidogo ku bitu ya network. Nilikuwa nikizungumzia kama Kongo iko fusion ya mater, yani wa Beleji wakati walikuya wakamata balikutana, kila mwami alikuwa na budongo yake. Mwami wa Babembe, wa Vira, wa Fulero, Bamushi, Babangubangu, Barega, Kasai, Bangala, ainsi de suite. Donc bakakamata bulongo katia fasi moya, ndi kafanya Kongo. Na Belge balendelea biko na respecter ile principe autorité coutumière. Walendelea biko na respecter autochtone. Na siku zikaenda vitu valeur coutumière zikaendelea ziko respecter. Na ndio unakuta hata constitution anasema bana reconnaître droit ya autorité coutumière. Autorité coutumière. Na mpaka mkongo kuko loi sur les statuts des autorités coutumières itoka iko ya 2010. Kuma kabila zote ikaonekana kama entre guillemets Banyamulenge ndio benye bana budongo. Pourquoi bana ça pose un problème? Parce que banasema ni Mulenge ni kwabo quoi. Maintenant ukianalyser les phrases et les mots, niko nasema gisi bitu biko tel que les faits sont. Banya Mulenge. Banya, ça veut dire
batu wanatoka fasi fulani. Mulenge ni jina. Sawa? Ndiyo. C'est comme tunasema banya Bavira. Donc c'est par rapport, mtu anajidentifie par rapport na mwingine. Sasa ile mwingine wanasema liko ba ressortissant ndio inaleta problem. Sasa inaleta problem, inaonekana pale kwa wanasema balitokeaka. Kwa hivyo wanasema no hapa ni kwetu. Na bale batu wanasema ni kwetu, biko na autorité coutumière na biko na makartasi, na bale batu ndio wanabambia no wakati mlikiaka kwetu kama vile wakimbizi wanawaopose ta document. Ndio shida kwa inatokea pale. Mais sasa ile shida inatokana kwa sababu serikali yetu iko faible. Mwinchi ambaye inajeshimia bangifungula ma commission au niveau ya parlement, bana consulter au niveau diplomatie, au niveau ya bana consulter gouvernement belge, banenda kumize ya Terriven, banaangalia ile ma identité ma groupe les ethnies zilikuwa exister kila chef parce qu'il y a une documentation yote iko disponible Belgique tu hapa karibu Belgique haiko asemi mbali na Congo. Ambassade ya Belgique iko pale Kinshasa, ambassade ya Belgique banaona kila siku ile case wangifanya ile enquête banaenda banakonsulter banayua watu fulani balikuwaka parce que archives ziko banaenda banaangalia. Maintenant à l'issue ou bien à la fin ile enquête ile commission to wanakia wanapublier barite wanasema non tulikutana ABC na tulikutana par exemple Banyamulenge kuselo bitu tulikutana mweye muko hapa mlikuwaka ou bien c'est bitu tulikutana amuko. Ile problème sasa ndo inakuwa résolu na sasa inakuwa résolu na fuyo naisha parce que gouvernement itakuwa ilishafanya nini ilishamaliza. Mais tellement que tuko devant un gouvernement faible, je dirais pour ne pas dire irresponsable parce que je vais peser mes mots, haiko à mesure ya kutumika na kumaliza shida, kutatua mizozo ambazo katika nchi. Ndio unaona shida inakuwa na miaka shida kunarudia, dossier Banyamulenge kunarudia. Kwa nini inarudia? C'est parce que hakuyakuwa solution, na solution ni moya de kufanya ile kitu. Kuko ingine responsabilité mimi napatiaka ba historien. Surtout unayo tuko na ISP ku niveau Bukavu. Pourquoi abakuwa kina ngata le courage ya kudocumenter kuko faculté département histoire par exemple ku ISP. Pour Bukavu. Pourquoi bandikaki? Mais kwa nini unaenda fanya science kwa masomo na kuna kwa shida ambayo inatoka msociete wewe usifanye conference usipublie? C'est ça le problème. Wanaogopa. Ingine sasa kwa nini wataogopa? Wengine kuogopa inatuma shida inabakia miaka na miaka. Ingine kitu yenyewe mimi kumtazamo wangu, shida ingine mimi naona ni wale wenye ile budongo ya Mulenge. Kwa nini nao washimamaki wanasema hapana, sisi tunashimama. Hii ni kwetu, nilikuwa hivi na hivi, kwa sababu kuna kwa historia nyingi na inachanganya watu. Mtoto amezaliwa mu 2000, alizaliwa mu 2004. Hata elewa mtamchanganya kwa sababu hakuna vitu kuorganize. Ile makabila ambayo inaoccupy wala ba autochtone ile mulima ya Mulenge wanaikala kimya. Siko naelewa mzuri. Kama ndajiresume kwa responsabilité ya gouvernement. Inaacha. Ya pili, kuko problème ya ba historien yetu. Abaifanye officiellement, ça c'est scientifique. Ya tatu, kuko problème yemina situé ku ile chefferie. Bale benye le budongo ile kilima. Pourquoi bana laisser entretenir ile flou pendant miaka yote? Pourquoi bana ikala kimya? Est-ce que ni complicité? Est-ce que yabo ndiko na raison? Est-ce que bana déclarer Mulenge ndo benye nayo? Parce que Belgique leo haiwezi toka inasema acha nimalize parce que Belgique iko naona ile vita. Iko naona vita, mais inanyamaza.
na banajua verite iko wapi, banayua kwenye iko mais abana intérêt parce que yote ko politiser vita ya Congo. Abana intérêt kuona Congo inakuwa stable. Ya kwa sababu labda hawaoni hawaoni intérêt yenye watapata, au kwa sababu wanaona pei yenyewe haina intérêt ya kutaka kutatua hilo swali. Inabidi sisi ndio tuende tufanye ile hatua. Lakini ukiangalia sasa kisheria gisi Minembwe banaifanya, na ndio hapa nilikuwa nasema, na ndio kwenye debate ingepasha ikuwe. Kwa sababu nimechukua muda wa kusoma ile sheria si la decentralisation, kusoma masheria za mbele, nilievite kuingia madeba. Da kwanza ningesema mimi siko mtu wa parti politique, sijawahi kuwa mtu wa parti politique Mkongo, na sina ile ambition kukuwa politique. Nafanya maanalize zangu de manière indépendante. Ninaambia watu vitu ambayo biko verifier. Kufuatana na swali la Minembwe sasa, mimi nikajibu swali. Nikajibu swali mbili. Swali la kwanza, ile commune kwa commune ya Minembwe, est-ce que il respecte sheria? Ndio swali la kwanza ile. Jo iungwe. Sitaingia kwanza mabitu ya débat nationalité, sitaingia mwele madeba. Est-ce qu'il respecte procédure? Ile ni swali ya kwanza. Swali la pili, ule burgomestre na adjoint wake, est-ce que ba nomination vous respecter sheria? Ndio swali mbili nimejiswali. Swali la kwanza, sheria nasema loi sur la décentralisation ya 2008. Inasema pour que entité territoriale décentralisée ikuwe commune kuma condition. Na condition ya kwanza, il faut ile entité iko chef-lieu ya territoire. Ndio ya kwanza ile. Critère ya pili, condition ya pili. Ndio. Ile entité ikuwe na au moins 20,000 habitants. Na condition ya tatu, il faut kukuwe avis préalable ya assemblée provinciale. Donc assemblée provinciale ya face kwenye ile entité itakuwa créée. OK. Maintenant tu analyser ima condition par rapport na kaya Minembwe. Tuangalie kama inaeneza ma critères. Tunasema ni commune. Kama yenezi haiko commune. Haiko commune. Ile ni article 46 ya ile loi ni sema ya 2008. Maintenant twende ku critère ya kwanza. Il faut ile entité ikuwe chef-lieu ya territoire. Est-ce que Minembwe ni chef-lieu ya territoire? Hapana. Haiko chef-lieu ya territoire parce que Minembwe iko mu territoire. Minembwe iko mu secteur ya Lulenge. All right? Lulenge iko secteur iko mu territoire ya Fizi. Minembwe iko mu groupement ya Bashimu Nyaka. Iko Bashimu Nyaka. Donc Minembwe ni localité. Ça veut dire que Minembwe haiko territoire. Donc par rapport na hii élément, systématiquement Minembwe tunaiécarté. Maintenant, naingia ku question ingine avant niende ku ingine critère. Loi ya 2010 sur la fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur ya ma province. Il est loi inapana ma critère pour que territoire soit créé. Article 5 yake nasema peut être créé un territoire par un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres après consultation par référendum de population des territoires concernés. Unashiko nifuata mzuri. Pour qu'il va créer territoire selon hii loi article 5 ya loi ya 2010. Inasema kama du territoire ikuwe, il faut kukuwe référendum populaire, batu wanafanya bana voter. Bakaji bai ni kusema bakaji ya territoire ya Fizi banafanya vote, unasema Minembwe ikuwe élevé ku niveau ya nini ya
territoire. Territoire. Pourquoi iko territoire? Iko territoire juu iko ingie mu ma condition inyiko posé kwa article 46 ya loi ya 2008. Sio inafata mzuri pale. Ndio. Donc Minembwe iko chef lié parce que il faut qu'on ait iko territoire. Or iko territoire, iko ndo localité, iko mu groupement, il y a secteur, il y a Lulenge. Or Lulenge en tant que secteur, na hiyo ni entité territoriale décentralisée. Sawa vile commune, sawa vile vile. Unafata mzuri? Sasa Lulenge iko ensemble, iko na entité yake mule ndani territoire yake, kisha mumutoshe mtoto mufanya kuwe commune pale barajule territoire yake. Na poursuivre. Deuxième critère, par rapport à l'article, nous avons anglais article 46, il y a loi 2008. Il n'y a pas de du coup territoire. Minembwe, est-ce qu'il y a population avec 20 000? Il est une histoire. Maintenant, acha nijibisa scientifique bila ma sentiment. Na partir na principe, si mu 2008 ministre wa décentralisation Kalume aliweza kukatala Minembwe parce que on a rempli ma critère. Est-ce que mu 2020 ou bien mu 2013 wakati walitia kwa ile décret ndo Minembwe ilikuwa shakamata ma critère? C'est une question. Est-ce que muko 20 000 habitants? C'est une question, inalomba tena recherche. Mais à mon avis, je ne crois pas qu'il y ait 20 000 habitants pale. À mon avis, je pense qu'il y a 20 000 habitants. 20 000 habitants ni agglomération kubwa. Kubwa sana. Kubwa kabisa. Troisième critère. Nisha tosha critère ya kwanza haiko chef lié, naenda kuya pili amuna ile 20 000 habitants. 20 000 habitants. Il est justifié parce que déjà le Katalaka ayo iko territoire parce que qu'on a pris ma critère. Troisième critère ya mwisho, il faut avis favorable à l'Assemblée provinciale. Maintenant hapa nako inaonekana kama Assemblée provinciale ya Sud Kivu ilikatalaka kupanaka avis favorable. Donc moi ma critère de manière systématique Minembwe haiko en droit kukuwa commune. OK. Maintenant nenda ku question nyingine ya pili. Question ya chef de groupe ule nani chef de commune nani, comment est-ce qu'on appelle ça? Maire de la maire. Ule bourgmestre. Bourgmestre, yeah. Bourgmestre iko nommé na nani na ministre wa intérieur Mova Sakanyi. Or sheria isemi vile. Sheria asema bourgmestre na adjoint wake iko nommé par un décret présidentiel. Okay. Soumis sur proposition ya ministre wa intérieur. Je connais pas mzuri pale. Ndio. Sasa hakuna acte yenye acte ya nomination yenye Kabila likamataka ya kunome bourgmestre na adjoint wake. Hakuna. Sio kufuatana mzuri. Ndio. Pale nako loi ilikuwa violée. Iko pamoja. Donc et quand bien même nilisikia kwa Assemblée nationale ministre Azarias na député Nyarugabo wanasema ule bourgmestre depuis mbele ça fait 2 ans qu'on a, donc c'est depuis 2008. Mais je me pose la question, comment expliquer que depuis 2008 ule bourgmestre alikuwa anatumika de fait alikuwa anatumika na mwa mko ba autorité ya inchi amudenoncer na yu tena mko ba avocat? Pourquoi cela? Ndo mshangao. Ile ndo mshangao. Na ile ndo natuma watu wanasema kulikuwa fraude na kulikuwa faux usage de faux. Na nani ule ministre wa intérieur wa Sud Kivu alikatalaka akafanya communiqué na gisi ikaleta mambo kwa changamoto ku assemblée provinciale. Baka mu interpeller na gouverneur wa Sud Kivu baji expliquer.
Donc unakutana ngambo zote kuko giza, mais kingambo kisheria bali violer article 106 ya loi organique ya 1998 centralisation inasema président de la République anapasha kunome bourgmestre na adjoint wake. Na bali violer article 46 ya loi sur la décentralisation ya 2008 inasema pour que agglomération ko commune kuko ma condition A B C D. Voilà. Asante sana, nafikiri umelifafanua vizuri sana swala Minembwe, na watu ambao wanaendelea kufuatilia Tanganyika TV watakuwa wamekuelewa vizuri. Mimi mwenyewe nimekuelewa vizuri sana ya vigezo ambavyo vinatuma Minembwe haiwezi kuwa commune, na ni muhimu sana hilo watu kuweza kulifahamu, na nafikiri litasaidia pia. Na niulize tu labda hivi, kwa nini kuna agenda gani ili inayosababisha kwamba hii commune ya Minembwe inalazimishwa mpaka iwepo? Tunafikiri kitu gani ambacho kinaendelea? Kuna umuhimu gani? Yeah, swali nzuri, na ile swali kila mtu anapaswa kukua nayo. Kwa nini? Kwa wakati mbele emission katiki nilikuwa na expliquer vita kisi vimeanza 96 ikafika mpaka leo 2020. Plusieurs tentatives zilikuwa nafanyika juu Minembwe ikuwe territoire, ikashindikana. Ikuwe commune tena inashindikana. Kwa nini? Ukiangalia selon certaines observations ou une certaine opinion, unakia kutana nationalité au Congo iko beaucoup plus liée na terre. Selon conception sociologique. Donc il se bat pour comprendre. Ça veut dire kila mtu kuna budongo yabo. Et que il est terme si furahi parce qu'on a créé ma discrimination de manière générale entre guillemets. Ngoni moya. Mais ukiangalia au départ babebe wanasema hapa ndo kwetu. Bamushi wanasema hapa ndo kwetu. Bafulero wanasema hapa ni kwetu. Ile ni kitu moya kiko mu esprit za batu na akiwezi toka. Pourquoi? Parce que dès le départ iko mu esprit za watu na pia nafikiri ni kweli. Na ni kweli kila mtu anasema ambako ametokea ana chimbuko lake. Exact. Na kisi nimesema mwanzo, Kongo kukuwako ya Kongo baluunda balikamata bakachama bulongo ya huku mwame Bavira, Babembe, Barega, Banyindu bakatia fasi moja kwa Kongo. Nikusema nini? Bakisema leo kila mtu arudie kwao. Acha tukabate mfano. Watoto wanacheza mchana, wako wanacheza. Kisha usiku kila mtu anafanya nini? Anarudia kwao. Anarudi kwao kwa mama yake. Sasa mtoto mwenye ana kwao kwa ile mwingine atafanya nini? Ni problem. Ndio situation. Michael Abdul anasema nilipenda niulize kama Mulenge haikuwaki na mwami, na kama mwami iko nini inatuma anakaa kimya. Na labda hapa niko na question. Parce que tunajua kwamba Wanyamulenge wapo, Mulenge ipo, na iko na watu wao ambao wanapartenir kwa ile mulima. Swali langu ni hivi, wale watu hawawezi kupose plante kusema kwamba bwana nyinyi mnatumia jina letu, communauté ya jina letu, wakati nyinyi mwapartenir mu communauté kisheria ikoje? Inawezekana? Swali nzuri. Kwa sababu wewe ni mwanasheria, sisi hatujui. Swali nzuri. Nilikuwa naexpliquer mbele ya kwamba niveau responsabilité. Nilisema kuko ya gouvernement, ile ku légèreté, nikasema kuko ba historien, ba kwetu, nikasema kuko ya wale wa mwami, wale wanaita tuseme wa autochtone ou bien communauté locale. Ni kusema groupement ya Bashimunyaka. Okay? Ni kusema chef wa secteur wa Lulenge. Sawa? Kwa hii kesi, kwa nini awafanye meeting? Kwa nini
kufasiria watu wazi historia wafanye kitu hivi na hivi na hivi. Ni kusema ile silence njo ilituma situation inabakia. Ni kusema nini? Je, wanapasha kuenda ku justice kufanya plainte swali lako? Ndio. Kwa nini mnatumia jina letu na nini amko hapa, na kwa nini mnataka kupora mali yangu ambayo inajulikana kisheria, madekre zote za Wabeleji inajulikana kwamba huu udongo ni wa watu fulani ndio ambao walikuwa hapa kuanzia mwanzo, na ndio kila watu wana eneo lao, watu wa Kasai wanakwao, watu wa Equateur wanakwao, watu wengine wanakwao, kila watu pale ambako walikuwa. Sisi wote tunaforma tunakuwa Wakongomani. Kwa nini tu sehemu yangu mimi ndio ambao naona kwamba utakuja kuchukua? Ndio, lakini swali nzuri. Lakini ningetaka nifafanue kitu kimoja. Wanyamulenge entre guillemets abaende kuvamia, tuangalie logique yenye tuko naona mu realite. Ndio. Créer commune. Création ya commune iko legal. Hapana Minembwe, sisemi Minembwe. Parce que tuko na appliquer décentralisation yenye constitution inasema. Soma constitution. Article 3 na article 4 ya constitution. Haipose problème. Na Banyamulenge bakusema sema nakia vamia kule. Ndio. Ouvertement. Kama batara kuwa na maide zingine ziko caché, je ne sais pas qu'on va faire un procès de détention. Mais nous on a ce que moi je vois. Ndio. Bakusema nda vamia. Parce que logiquement ebo biko situé mu ku Minembwe. Minembwe ni fasi nyingine. Haiko kule, haiko Mfizi. Okay. Sasa okay. Sasa kufuatana na sheria, kama wale autochtone, wale watu ambao wenye ile budongo, acha niseme vile, mais sheria nasema kama budongo yote suso la partie à l'État, loi Bakajika. Mais wanaweza kusema no, tunaona tuko na shida fulani, watu wanajipitisha kujina letu, tunakataa hii vitu. Wanaweza kuandikia parlement, wanaweza kuandikia president, na ile mambo yanatatuliwa. Yanatatuliwa. Kwa sababu kusema kwenda ku justice kuba accuser, inalomba kwenda ku justice, il faut qu'on a preuve. Vous prouvez en quoi est-ce que banaji porter, banafanya par exemple faux usage de faux, et en quoi est-ce que banafanya banaji faire passer pour banatif wala ba originaire ile fasi. Il faut prouver, ni question ya ma preuve. Kwa sababu Wanyamulenge wa kweli wapo, wenye Mulenge ni Wafuliru, na mpaka leo wapo na marshive zipo. Na kama wewe unajiita Mnyamulenge, lakini unajisitiwe tofauti na ile entité au kile kilimo, maintenant hapo ndo kunakuwa confusion. Exact. Unajiita Americain afu unaenda unajisitio mu Kongo, watu watashinda kukuelewa. Uswatu uko Kongole au uko Amerika au uko kitu kingine. Nafikiri umelifafanua vizuri. Naelewa swali lako. Ndio pale responsabilité ya ile ma communauté locale nayo iko. Kuangalia kisi wanaweza kufasiria. Unajua kama wote wafasiriane vizuri, awaoneshe, waambiane ukweli, kitu kitabakia tu. Kitabakia na miaka inaenda tena itarudi, itarebondir na itakuwa inaua watu. Na watu wengi wamekufa juu ya shida Minembwe, wamekufa juu ya shida ya Lulenge. Wanapigana, watu wanakuwa deplace kila siku. Mpendwa mtazamaji, msikilizaji wa Tanganyika TV, kama ndo umejiunga nasi kipindi Mtazamo, na tuko na ndugu Frederick Kayabu. Ni mwanasheria, ni pia mwandishi wa vitabu, pia ni mwanaharakati wa mambo ya haki za kibinadamu, droit de l'homme, pia kwenye mambo ya justice pe development, na ameandika vitabu pia, na ni mtaalamu wa mambo ya kisheria. Tunazungumzia tumezungumzia masuala ya rapport mapingo. Kama una swali mpendwa mtazamaji kuhusiana na mapping report, unaweza ukatuandikia. Kama una maswali pia kuhusiana na swala la Minembwe, ndugu Frederick amelizungumzia zaidi sana kisheria, na amegusia pointi muhimu 3
za kutaka kuonyesha kwamba vigezo vya Minembwe kuwa komini havienei. Kwa hiyo hivyo haiwezi kuwa, kwa sababu inaonekana kwamba ilifanyika kinyume na taratibu. Na kama una swali, kuna jambo hujaelewa, unaweza ukatuandikia. Ndugu Eric BMK, kama una swali pia unaweza ukatuandikia, kwa sababu comment yako ni kama sijaelewa. Kama una swali au kama una kile ambacho umeona akijaeleweka, basi unaweza ukatuandikia, tutakujibu ndugu yangu Eric BMK. Tugusie pointi ya kwenye hiyo pointi kabla tujamalizia hii pointi, ili labda tuguse pointi nyingine. Tunazungumzia sana maendeleo, na wewe ni mtaalamu pe development. Ina maana kwamba maendeleo na amani ni vitu viwili ambavyo vinaenda kwa pamoja. Wakati wote ambao hakuna amani, inakuwa vigumu sana amani kuwepo. Unafikiri rapport Mapinge na ili swala Minembwe limechangia kwa kiasi gani kasi ya maendeleo katika nchi ya Kongo, na hasa kwenye mikoa ya Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini, ambako tumeona vurugu nyingi? Ndio maeneo ambayo yamekuwa na vurugu nyingi sana kuanzia tokea vita vianze katika nchi ya Kongo mwaka 1997. Asante sana kwa hili swali. Naona ndugu Eric anasema tusome Accord Sun City juu kweli. Naweza tumongelee ile mambo yote, nimepana historique ya Minembwe. Nimeanza hata periode ya avant colonisation, nikafika mavita 96 ya AFDL, nikakamata 2098 le 2 août ya RCD, nikashuka nikaenda kuma accord ya Gaborone Sun City, nikakamata ma réclamation ya RCD, nikaonesha gisi Minembwe ilikuwa shakuwa territoire na gisi balikatalaka mpaka nikafika leo. Je pense que nilifanya ka approche moi historique, nikaexpliquer kushida kinatoka. Donc kwa kujibia ndugu Eric ni kusema kama ile demande ya Minembwe kuwa identité haikuanza leo. Na ukiangalia mavita ya AFDL, parmi ma raison, les premières raisons ou bien première cause tukua na yua ilikuwa problème ya nationalité na terre. De tukua na yua kati balikia kuconvaincre. On ne savait pas l'AFDL. Donc kwa kujibia ndugu yetu Eric kwa kumsatisfaire ni kusema ukianalize mzuri demande ya Minembwe iko lointaine mais iko connecté, inataka ipite msheria. Mena kupita msheria banapela baifanye ikuwe meme en violation ya sheria. Ndio nilisema il faut tuangalie sheria. Nikasema kwa sababu hili lilikuwa shida hata Sun City balikatalaka. Ndio maana hii article 5 ya loi ya 2010 sur la fixation de subdivision territoriale à l'intérieur des provinces, ikasema à cause quoi création ya territoire kama kuyakuwa referendum. Ça nilikuwa expliquer. Donc ningependa ikuwe clair. Donc Minembwe ilikuwa créé d'une part, Minembwe ba RCD ilikuwa napenda ikuwe entité territoriale. Na ilikuwa ka deja balikuwa parce que balikuwa shakuwa na chef de groupement, bashakuwa na administrateur ilikuwa natumika. OK. Maintenant ikakuwa bloqué wakati après ma élection. Na mpaka leo iko bloqué parce que déjà qu'est-ce chanda ku court conseil d'état. Je pense que namaliza pale. Najibia kuswali lako sasa. Ndio endelea. Kuswali lako sasa niliongelea tena justice ni kitu ya maana sana. Akozi kwa amani bila justice. Ndio. Na akozi kwa development bila justice. Mimi na croire ku vitu vitatu: justice, paix et développement. Kama justice iko, yani victime wa violation ya droit de l'homme alipata opportunité ya kwenda kwa juge akamurehabilite madroit zake. Ni kusema juge akampatia reparation, kupata reparation baka condamner ule présumé ule mtu manifanya ile kitendo, na pale njo stabilité na kuya. Donc après justice tunaenda kunini kupe. Mena kama kuko pe, njo sasa kutakuwa mipango ya development. Ni kusema kama tunarukia tunaenda kupe, tunacha justice, che tunaweza tutakuwa na paix na tutakuwa na development, itakuwa vigumu sana. Na nikaexpliquer kama njo maana Congo même après 20 ans tuko case de départ, tuko garder statu quo. Batu waendele na uwawa,
Na ndio maana uliona leo kukese ya Minembwe ku parlement les déshonorables Nyarugabo anapanda ile menace contre collègue wake mwenye yuko nafanya kazi kufuatana na constitution. Interpellation iko parmi ma pouvoir, iko c'est ni droit ya député ko interpeller. Non, c'est parce qu'il y a justice. Donc justice ingeanzaka mbele. Sasa nasema tunaikala Sun City, Gaborone, Arusha, tunaongea na tunakondane makrimi zote ba criminels bote kama leo tuko na amani 20 ans après. Donc hatuwezi ongelea amani development kama hakuna justice. Ndio maana rapport mapping iko ya maana sana. Il faut tuiongelee, il faut ile makrimi ziko documenté, zikuwe sanctionné, zikuwe puni par la justice, et après quoi d'autres quoi ce qu'on appelle la RDC un nouveau départ. Donc akuta quoi un bon nouveau départ kama hakuna justice. Wakati wa RCD AFDEL reclamation zilikuwa ni nationalité na terre, na deja nationalité wameipata kwa sababu constitution ya Kongo ilikuwa amende, na ikaonekana wote ambao waliingia Bukongo walikuwa Bukongo après donc indépendance le 30 juin, ce sont des Congolais. Maintenant unafikiri kwamba swala la terre litashindikana? Unajua ukiangalia context ambao ile nationalité ilipaniwa article 10 ya constitution, angalia contexte vita ilikuya. Turudie dans le passé 80 vers les années 70 panapana nationalité kuwatoka décret pana nationalité kuba les ressortissants de Rwanda Burundi. C'est ça le point de départ. Bote en général comme groupe. Yeah. Bakapana ile. Après vers les années 80 bakasema non, nationalité congolaise zairoise haiwezi kupaniwa hivi en masse. Ce qui a fait que mu conférence nationale souveraine Banyamulenge entre guillemets abakwendaka bakaba exclure na mu conférence nationale souveraine kata ma résolution mbalimbali notamment ku confirmer ile retrait ya nationalité baka confirmer bile vyote. Maintenant ile katuma Banyamulenge banafanya nini? Inabaletea bobakasirika bakaanza toka banaenda Rwanda bakajikwa recruter mu AFPR bapiganishe Habyarimana, alifanya kabisa ile bakafanya. Maintenant après bakaba promettre kama saba tatake Congo batapata ile nationalité par force. Na kumbuka wakati vita ilianza mu Congo Zaire 96 parce que na Uvira ilikuwa attaqué le 25 octobre 1996. Ya tulikuwa na yua kama ilikuwa ka rebellion ya Banyamulenge. Deux termes tulikuwa na yua. Hakuna mkono ni AFDEL. Na pari ma réclamation tulikuwa siya ku BBC ilikuwa ya nationalité. Tunafuatana vizuri. Sasa ile ikatuma kwa sababu walikuwa na force supérieure kuma négociation parce que ni vita ilikuwa ya occupation, ilikuwa vita ya invasion ya Zaire. C'est pas moi qui le dit, mais kuko jurisprudence za Cour internationale de justice. Wakati Uganda walikondana kama 2005 juu occupation ya Ituri, baka juge Uganda ilikuwa occupé na balivamia Congo, Zaire Congo. Et donc ile ma négociation ikakutana gouvernement iko na position de faiblesse na ebo balikuwa na position de force parce que ilikuwa vita ya anglo-saxon ya occupation na kupiaja minere ya Congo. Njo sasa ikatuma vitu vyote vikaenda ku faveur ya mademande ya barebele wako na pana. Sio tunatofatana mzuri. Na kuna kisi gouvernement ya Laurent Désiré Kabila ou bien après ya Joseph Kabila ikia kubali parce que balikuwa en position de faiblesse. Njo ile ma accord ikasigné kasema non na nationalité ikue.
parce que ilikuwa discuter mu dialogue intercongolais donc wakikatusha accord global inclusif tunafuatana mzuri hapo ndio ndio kuna solidarité ikatoka mu constitution ya transition bakainsere na constitution ya 2006 bakainsere article 10 na mulwa si la nationalité ile kitu iko ni kusema nationalité baliipata peu importe namna gani baliipata. Maintenant kuko problème ça leo il y a une partie ya bakongolais banasema non on ne peut pas donner la nationalité de cette façon là parce que c'était sous force et contrainte avec des armes et ce n'était pas de manière individuelle. Ndio nakutana société congolaise iko divisée par rapport à une question na bon wanasema non tuko na nationalité parce que tu pas ta constitution. Voilà encore un autre problème ya ku résoudre mu Congo. Unafikiri Congo iko na besoin ya kuamende constitution? Swali nzuri sana. Bayamande juu wafanye bafikie kitu gani? Ba retirer nationalité, ba technicien wanasema il faut turudilie kuna maartikle wanasema inatakiwa zirudiliwe zile za constitution ambayo ilibakia nyuma comme nania na nationalité kuko article ingine sijui ni ya ziko 3 wanasema nimesahau lakini nafikiri unaona exactement kama jurist unafikiri kwamba kuko besoin ya kuamende constitution? Ni swali nzuri sana. Unajua kila mtu kuna droit ya kujiexprimer. Pale na sita article 23 24 ya constitution na article 18 19 ya déclaration universelle des droits de l'homme ya 1948. Kila mtu kuna droit, liberté d'opinion, d'expression, de pensée, c'est tout à fait normal. Si la loi congolaise, la constitution, à son article 220, asemi kama question ya nationalité haipashi kuwa revisable parce que ile article 220 inapana ma article zenye abawezi kumodifier. Mzuri. Notamment article sur la durée mandat président, forme républicaine, il y a état, pluralité de partis politiques. Il m'article zenye abawezi ku réviser, ziko verrouillé. Okay. Est-ce que question nationalité na iko verrouillé haiko mwele. Donc iko possibilité ya kuamanda couvrir débat pale banaweza kufanya. Mais attention. La question inacréaka tension toujours. À l'état actuel avec un état qui est faible, l'état congolais très faible. Haiwezi kugérer les questions mzuri. Itarashindwa kugérer parce que tutaretera ku case de départ. Banyamulenge na batakamata matena ma arme comme d'habitude. Inakuwa vita tena tunarudia tena ku 20 ans en arrière. Maintenant, la réflexion que je peux poser ici est de savoir quel est le mécanisme qu'on peut utiliser pour que question de nationalité soit réglée définitivement. Est-ce qu'il faut retirer? Comment le faire? Est-ce qu'il faut consulter konisha umuhimu ya ile? Konisha kama masheria ya Congo ilikuwa violée parce que nationalité ya Congo iliweza kupaniwa sous contrainte. Voilà, iko débat initiza funguliwa na ba chercheur batu wengine wa science ba utafiti wanza kufanya utafiti baelewe ba expliquer comment est-ce que mais le problème l'état iko faible kwa sasa iko question ya ndugu yetu Eric Biamke nafikiri utakuwa ulisoma ndani zake mwingine anasema est-ce unajua kwamba concept ya decentralisation ya Batusi Rwanda donc ni concept yao ambao walikuja nayo na quelle constitution en 2006 iko taillé ku faveur ya ba occupant Rwanda. Exactement. Donc Eric nashukuru sana kwa mtazamo wake. Mimi binafsi niko nafanya reflexion juu ya article 4 ya constitution. Niko d'accord juu ya article. Parce que, bien sûr, l'État congolais, c'est un État unitaire décentralisé. Nous sommes
kuko pouvoir central, kuko pouvoir ya ma province, na ma entité territoriale centralisée. C'est une sorte de fédéralisme qui ne dit pas son nom. Ok. Maintenant, qui analyse la mesure de décentralisation, il y a au Congo, ça pose les problèmes. Ça pose les problèmes. Je pense qu'elle a posé réflexion, Missouri, et moi aussi, sans reprendre, c'est bon, tel quel. Nous avons comme article 4 de la Constitution, on peut toujours continuer à créer de nouvelles provinces, soit par regroupement ou par démembrement. Ok. Excusez. Or, il l'article 4, si il est analysé, n'a pas de joindre Nandougou Eric, comment il l'article, il a tout poussé pour ce qu'on appelle la balkanisation qui ne dit pas son nom, mais de façon douce, ce que j'appelle en anglais soft balkanisation. Il est very soft, il n'a plus ta coucheria. Tu connais l'homme Missouri? Bila watu kujua. Bila watu kujua. Masheria, watu wanaenda wanafungwa mle ndani. Yeah. Na zaidi wakongomani hatupendi kusoma kufuatilia mambo ya inchi. Tunapenda kulalamika tu. Leo tunalalamika, kesho tunanyamaza. Kwa mtazamo wangu, mimi ningekuwa député, ningesema ile article article 4 ya Constitution ya Congo. Ile article 4 ile mimi sifurahia kwa sababu iko natubeba ku decentralisation. Or Congo yetu ni nchi kufuatana na historia yake. Ni nchi trop fragile, context ya vita yake. Kwa nini nasema vile? Ni kwa sababu ukiangalia ma objectif ya vita, c'est pas moi qui le dis, ce sont des auteurs qui ont fait ma recherche. Nisha soma kitabu ya niko nasoma ya Jules de River, nisha soma vitabu mingi ya Charles Onana, nisha soma ya Patrick Mbeko, nisha soma rapport mapping nayo, nisha soma jurisprudence ya Cour internationale de justice mu affaire ya Congo na Uganda. Ukiangalia ma objectif, il y a d'autres rapports à l'expérience des Nations Unies. Congo ilikuwa envahi. La Congo ilikuwa plan ya ba anglo-saxon pour que ba occuper Congo, ba piller ma minéraux, ma ressources naturelles, ba occuper terre, na ba commettre une violation. Donc ça c'est un fait. Moitanier il est manake, soit il est de mauvaise foi, mais alisha soma na biwa. Na hiyo yote ayui. Na hiyo yote imefanyika Congo. Imefanyika viole na sasa hii ya occupation amateur. Exact. Donc ni kusema ile objectif itumaka vide nakuya haiyafikaka bado. Ndio. Kwa principe mwa nasema SIA. Yeah. Dans le service de renseignement américain. C'est que nous n'avons pas obtenu par la guerre, nous allons l'obtenir par le dialogue. Donc, kitu kinatukupata kupitia vita, tutakipata ku dialogue. Na ndugu Bonfils anasema Joseph Kabila iko complice. Boni swali yenye inadivize batu complice ou tout complice, tuende kumafe. Tuangalie question ya kwanza. Kisi nimeongea kuhusu kucree territoire. Kwa nini ministre wa intérieur atakamata décret Mova Sakanya mu 2018 ana nommé bourgmestre na agent wake na yeko president na si sanctionner anake ile ni competence yake ile ni swali najiuliza. Sasa kufuatana na ile swali
kila mtu anapaswa kupata conclusion yake. Est-ce qu'elle est complice? D'une part, oui, parce que alikuwa informé. Je ne crois pas que ministre wa intérieur à l'époque, Mova Sakanya, anikamataka ile décret ya nomination na ya création pour que matata mponi na yana yua si ile problème inakuwaka na tension, mais on a gardé silence. Pourquoi garder silence? Commandant suprême, autorité supérieure wa nchi. Donc kufatana na ile maelema banasema qu'il est complice, on peut vérifier. Et donc il y a lieu de croire qu'il est complice, bien qu'elle gardait silence, parce que lui n'avait pas pris le décret ya kunommer ou le bourgmestre. Mais wakati alinommer alinyamaza. Ya, kuna mtu anafikiri anasema kwamba kuna umuhimu wa kuvunja ministeri ya decentralisation mu Kongo. Nafikiri iko solution. Asante sana kwa ile swali. Shida sisi tunaisi wa Kongomani ni shida moja. Tunasababu tuko wanani kufuatana na katiba. Article 5 ya constitution nasema nous sommes un peuple souverain. Souveraineté iko inappartenir kwa sisi. Na constitution inatupatia madroit zetu, bien sûr na obligation, mais zamingi inatupatia madroit. Kwa nini tusi exercer madroit zetu? Ni kusema tuko na droit. Tuko na droit kufanya petition, tuko na ba député, tuko na ba representant, tuna exercer madroit zetu. Tunasema non, hii kitu inaleta shida hivi na hivi na hivi. Pourquoi tutakuwa na ministère de décentralisation na ministère intérieur? Presque mêmes attributions. Mêmes attributions, ça crée même la confusion. Si ce peuple, tunasema tunakata la zini, tuko souverain. Na bila petit kana. Donc, il n'a dépendre na si. Mais c'est possible de le faire. Okay. Tumegusia mpendo mtazamaji, msikilizaji, kuna comment nyingi. Ndugu Bonfils Kalunga, Eric BMK na wengine wote ambao mnatuandikia. Nitarudi tena kwenye comment. Jean Conde pia ambaye alisema kuvunjwa kwa ministeri, ndio ambaye alikuwa ameuliza hiyo swali. Nitarudi kwenu tena kuangalia comment zenu. Asante sana ndugu yangu Baruani Anzu kutoka Canada, Mao Robert kutoka Bolton, Manchester. Kwa hiyo Kongo ni nchi ambayo tumezoea sasa kusikia maakoro kila leo. Akoro ya Sunset, akoro ya Gaborone, mara akoro ya Lemera, mara sijui akoro. Nchi inakuwa ya maakoro, watu ambao wanapenda kuwa na madaraka na kujilimbikizia madaraka wanakuwa akoro. Sijui kesho tutasikia akoro ya Baraka, akoro za wapi, za Fizi. Sasa hiyo nchi inakuwa nchi ya aina gani? Akoro zinakuwa nyingi sana de façon que pays ya avance. Na tumeona maakoro za wenzetu za nchi za magharibi za depuis 1800 zinafanya kazi kwa manufaa ya intérêt ya communauté, lakini akoro za Kongo zimekuwa sana mu intérêt personnel. Sasa kesho yangu iko ku akoro ambayo iko entre president wetu na bwana Joseph Kabila, yani chama cha Kash, muungano wa Kash na FCC, gisi na frene development ya nchi na institution haifanyi kazi kwa sababu seulement. Sasa nataka nijue akoro ambayo inawezekana, kwa sababu ni mwanasheria, yawezekana ukawa na information au hata kama na information, lakini kisheria unaweza ukajua iko namna gani. Eske akoro ambayo Kash na FCC walifanya iko legal, ambayo tunaweza tukasema kwamba no, kuna akoro fasi fulani iko legal, inaweza kaangaje nchi au inaangaje wao wawili? Kwa sababu Joseph Kabila alisema kwa sababu Rais Felix Tshisekedi aheshimu makoro. Maintenant wakati mwingine akija kwenye interview ataileta na ataiweka wazi. Itasaidia nini wakongomani? Eske inaweza katuangaje si antaki wa Kongole akoro ambao watu wawili walifanya? Inaweza kaangaje eta Kongole? Ndio kitu tunataka kujua. Asante sana kwa swali nzuri sana. Accord na mamisho zangu ninafanyaka niko nifanya debate na ile swali. Mimi najipoze maswali kama mtu wa sheria. Ndio. Eske Kongo
itarakuwa mu business, itarakuwa mu commerce. Est-ce que Congo batu bawili batata sema non, Congo ni kope tu tuzishiane, mimi na wewe tufanye hivi. Voilà. C'est la première question. La deuxième question, est-ce que il est accord il qu'on a valeur mon droit? Donc question c'est mise à se poser, mise à se répondre. Maintenant, question ya kwanza, Congo haiwezi kuwa mu accord. Hakuna mko na droit ya kutia Congo mu accord privé. Hata kwa epoke ya Leopold II, Congo ilikuwa yake, akisha akachoka akaipatia roi, akaipanda gouvernement ya Belgique. Hata kwa les périodes. Maintenant, actuellement, qu'est-ce qu'on attend par un accord ou bien c'est une convention entre 2 ou 3 personnes, plusieurs personnes, qui s'obligent à faire, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Et donc, dans les cas sous examen, tu commentes Kabila na Félix, mais il y a un accord et a passation à pouvoir avant les élections. Okay? Déjà, parler de violer la Constitution, parce que la Constitution doit déterminer le mode d'accession au pouvoir, qui peut être éligible, dans quelles conditions loi électorale, comment être élu, comment exercer le pouvoir, en tant que chef du gouvernement ou président de la République, quelles sont les attributions des revenir au président, ou bien quoi ministre, voilà quoi premier ministre. Quelles sont les causes de la cessation, ou bien il y a quand gagner pouvoir inaisha, c'est la Constitution. Donc, au départ, il ne kama peuple est souverain, n'a pas de pouvoir. En dehors, il y a le scénario, accord reconnu, il y a une valeur. Quand il a violé la Constitution, il est acte, Kabila, il fait qu'il y a acte à haute trahison. Dans un pays sérieux, bangi mufungaka na barombea ko justice. Donc, il est accord et aussi engagé l'État. OK. Na poursuivre. Inaeleweka vizuri sana. Kama ni accord au sens il y a loi divin sur la loi en cadre les droits et obligations contre les obligations. OK. Kama ni nani ni par rapport à la loi il y a 20 juillet 1888, il n'y a pas de droit et des contrats et des obligations conventionnelles. Qu'est-ce qu'on attend par un contrat? Donc, nous sommes dans une situation telle que Kabila na Félix, banachipatia contrat. Ma obligation ya Kabila ni hii, na ma obligation ya Félix ni hii. Utafanya hiki na mitafanya hiki. OK? Mais contrat n'a porté kunini ku Congo. Mais interrogeons la loi. Qu'est-ce qu'un contrat? Ni à définir, contrat c'est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Est-ce que Kabila va faire un contrat qui objet ici au Congo? Non. Ou qui sont article 25. Il y a les lois. Il y a tout contrat a pour objet une chose. OK? Qu'une partie s'oblige à donner ou à faire ou à ne pas faire. Article 27, il y a les lois, il n'y a que les choses qui sont dans les commerces qui peuvent être l'objet des conventions. C'est pas Mzuri. Donc, voilà. Est-ce que Congo iko biashara? Haiwezekani. Naenda kwingine condition, cause ya contrat. Nasoma article 30. Inasema l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou si une cause illicite ne peut avoir aucun effet. Qu'est-ce qu'on attend par une cause illicite? Illicite,
ni kitu kiko contraire ku loi. Kina violer loi. Nilisema kama constitution ina déterminer pouvoir, mode d'accession et d'exercice ya pouvoir. Maintenant kama sasa Kabila na Félix banajiconvenir en dehors ya constitution, banajifanya madili ya pouvoir yao wanajipatiana kule. Ça veut dire quoi? La cause est illicite. Et même l'objet de la convention, ça veut dire il est contraire à y engager État. Ni affaire yabo ko nullité. Donc ayose produire ma effet. Ayose lié bato. Okay, hapo kabla hujaavance. Ina maana tungekuwa na sheria niko strong au tungekuwa na droit, état de droit, tungekuwa na justice ambayo inaweza ikawashtaki kwa kutumia accord personnel kujere inchi au kuandamana nani maendeleo ya inchi, kufrene development ya pays kwa sababu tu walifanya accord. Inawezekana. Exactement. Exactement, c'est possible. Ukisoma constitution. Kabila wakati balifanya ile accord alikuwa ngali president. Parce que article 70 alinéa 2 ya constitution nasema president anabakia ku pouvoir mpaka sasa kutakuwa mwingine president mtakuwa installé jusqu'à l'installation définitive. Donc il était encore ku pouvoir. Bien que il est accord yabo ile document atuyaiona, mais quand même iko parce que ukisikia discours au président anasema le point de discordance entre lui et son partenaire ni justice, portefeuille, CENI, territorial, diplomatie. Na ile ndo mabitu ya kabambi sana yenye na défense et sécurité. Benye président iko dépouillé nabyo. Donc mwakoro yabo balikamata. Or ça balifanya ile accord. Déjà il est acte Kabila alifanya haute trahison. Et à mon avis, je pense que il est infraction de trahison. Il a tombé au article 57 de la Constitution. Donc Kabila angipasha kufuatiliwa na anazibiwa mahakamani vikali sana. Ingine accord mwa ile clause yabo kama justice état de droit. Kumbuka wakati balifuatiliaka Kalev ule wa chargé de renseignement. Wakati balifuatiliaka nani mwingine Yuma ule wa Jekamin. Ulisikia si Shadari na wale wengine wa PPRT walilalamika. Ndio. Mpaka Félix akasema je ne peux pas fouiner dans le passé. Dans le passé. Ça veut dire quoi? Ni ma accord implicitement nous comprenons que ni ma clause yao kama attaque. President ania kutengeneza nchi. Voilà. Mtu ambaye kuna volonté kutengeneza nchi aweze ingia makoro ambazo zitakuja kuingiza peimu, kwa sababu president akitaka kufanya kitu huko wanamurapelea accord ambayo haihusu wa Kongole, ambayo inahusu ya kupenda pouvoir. Maintenant hiyo inaonekana kuwa jambo dhaifu. Kuna ndugu Peter Shabani, kabla hujaendelea, Peter Shabani anasema Kongo tuko na ministeri moja tu, centralisation. Leo Azarias iko natembea ila kamera anafungwa. Kama Joe Biden akipita minority tena watachukua kitu. Now Felix iko na cour constitutionnel na jeshi. Kwa nini asifunge Kabila na Azarias? Ni moyo angle ya hiyo question kusema kwamba, kwa sababu hata mimi najiuliza sana. Mimi sikufanya droit, nilifanya development rural na théologie. Maintenant najiulizaga mu attribution parce que naonaga mapaisi zingine assemblée nationale inaweza kakataa, lakini kama ni intérêt ya état utaona président de la république anasema non, je m'impose, natia veto en tant que chef de l'état. Siwezi kubali intérêt ya nchi iende juu ya mwe ya nani yenu ya nia ya kukaa madarakani na kutaka kuharibu nchi. Maintenant attribution za president iko na pouvoir gani? Kwa sababu ndio kitu watu wanajiuliza, pouvoir ya president iko limite wapi? Kitu gani ambacho anaweza kufanya, kitu gani ambacho hawezi kufanya, kitu gani ambacho loi inamruhusu, na mama gani president de la Republique wa Kongo anaweza kuwa na veto
kwa kitu fulani, na kama iko nayo, unafikiri kwa nini haitumii pour l'intérêt commun ya peuple congolais? Unafikiri kuna tatizo gani? Swali nzuri sana sana tena sana kabisa. Unajua, ingilikuwa mamlaka yake, madaraka imetoka ku watu kunjia ya ambayo iko ya halali, kama zile shida zote zingilikuwa, angilikuwa president na bila tatizo. Angalia tangia ku president, mauaji inaendelea hapa West. Anga chef d'état-major kwa arme wanampiga, wenzao wanampiga. Ile inaonyesha nini? Inaonyesha ile maakoro. Wao tunakutia hapa, lakini usifanye hiki na hiki na hiki. Tunakubaliana. Yaani iko hapo kwa kutumikia wale ambao wametia, kwa kupoteza muda. Ndio mu 2023 warudie kuna namna nyingine. Hata kama Kabila hatarudia, batarudia na mtu wao mwingine. Kama vile Putin na Medvedev walifanyaka. Okay. President iko na mapouvoir mu constitution. Iko na pouvoir zake. Mais ile pouvoir ziko limité na ile accord secret yabo. Unafahamu mzuri? Ndio. Presidence iko institution munani mu inchi. Iko c'est une institution. Ça gisi parlement, ça gisi cours de tribunaux. Unaelewa? Mais ile pouvoir zake azitumikishi. Ziko mu constitution, mais azitumikishi kwa sababu ziko bloqué. Angalia ana majorité parlementaire. Ilifika wakati yenye anataka ongelea vitu, anapana maoda, ministre wa ekonomia anapinga, wa finance anapinga, wa justice anapinga. Unaelewa? Ile yote ni shida kwa sababu hana pouvoir. Kwa nini asidemisione? Voilà. Kwa maoni yangu mimi nilikuwa nasema president anaweza sote kudemisione kama anaona ile makoro yabo inamubloke kuliko kubloke nchi mzima. Anatoka dans ce cas, président wa Assemblée nationale anakamata pouvoir pendant 90 jours, 3 mois. C'est une organisation ma élection. Soit anaenda mwele système yake, et dans ce cas takuwa na trahir tout inchi comme d'habitude. Donc iko comme situation moya yenye inamkomplike peke na aelewe. Unaona, kwa hiyo situation ya hivyo Kongo ina fitire ya nchi iko wapi? Tuko wapi? Unaona Kongo iko wapi maintenant? Kongo hizo dili, unaona watu ni wapiga dili, hakuna mtu ambaye iko na amuru na pe. Hakuna. Kongo tunapoteza tena miaka 5. Yaani tunarudi tena nyuma. Maintenant unafikiri kwamba consultation ambazo president ameanzisha zitakuwa na matunda gani au zitazaa matunda gani? Na kama hazitazaa matunda, kwa sababu alitupromettre kwamba atarudia kukamata decision yake après consultation. Alitupromettre kurudia kukamata decision yake après consultation. Nafikiri kama consultation yake isipoabutir ku resultat yiko positif, ku créer ile nani sacré alisema union yake sacré, unafikiri atakuwa na decision gani ya kukamata? Unajua, ukianalyser discours du président, ce qu'on appelle logique, notion ya syllogisme. Zile ma prémisse alikuwa na introduction, anashuka conclusion ngilikuwa tu soit anajiimposer ça mini na dissoudre Assemblée nationale. Ile ndio ingekuwa conclusion ilikuwa vrai. Mais akaéchapper les conclusions yake. Mais système kama président iko actuellement iko mudroit ya ku dissoudre Assemblée nationale parce que ma critère yaziko. Kwa ku dissoudre Assemblée nationale, il faut ma critère, il faut qu'il y ait crise permanente.
Ndio wanapenda kujua nishaongelea kwa emission zingine, unaweza kuitafuta. Mais hakuna crise, hakuna situation inaonyesha. Parlement inatumika mzuri, inawapatia ma budget, ina voter bien que ili viko mwenye matension yao ya positionnement. President mimi namuelewa sana, ni mtu mwenye anabanwa. Ana pouvoir, ana marge de manœuvre par rapport na pouvoir yenye alikuwa na waziri yake, vitu vitakuwa mzuri. Ndio anataka sasa a créer ajiimposer kwa nani wake, kwa partenaire wake. Kwa patron wake kama anavyosema. Yeah. Sasa watu wiko na mtazama kwa mbali, wanasema huyu jamaa huyu ametraire wa ndugu zetu. Je, haiko majeur zake na Kabila? Juu asogeze ngine opposition? Bali biko ba intransigeant pour que baba kule une fois pour toutes, baba neutraliser. Ni maswali. Kama iko vile, kama kwa kweli biko mukrize na Kabila. Kabila iko nile majorité na itakuwa vigumu sana kutosha Kabila majorité kama batana système ya débauchage comme d'habitude kwetu Congo. Mais attention, Kabila iko mordant. Angana contrôler armée, police na renseignement. Donc anariskia hata kufanya mali bale benye ba politiciens batapenda kumu détourner. Donc pour répondre à votre question, ndio maana wote ni kama wanamwabudu Kabila. Exact. Yeah. Wanamuona kama mtu wa ajabu sana, kama Mungu mtu vile. Yeah. Sio kwa maslahi ya nchi. Ureposa ku question yako ni kusema nini? Hii ma consultation mimi naikamata kama vile activité de routine ya president kunafanya. Iko natumika vyake. Juu akimaliza itabidi aende aonane na Kabila mukadre yabo. Or Felix ana force bila Kabila. Ana force. Donc kwangu mimi kwa kifupi consultation iko sa activité régulière ya Felix. Haina matunda yote. Ni nyoka ambaye amengolewa meno. Hawezi kuuma. Kwa hiyo ni hatari sana. Ndugu, asante sana ndugu Peter Shabani kutoka Australia. Anasema haiko na power yote sababu iko na jeshi. Anasema iko na power yote sababu iko na jeshi na cour constitutionnel. Iko na nguvu yote bila kufanya hatua ya kufunga watu, hakuna chochote ambacho kitaweza kufanyika. Sijui unasemaje? Lobonga Lumenge anasema kwamba kwa majina naitwa Reverend Pastor Lobonga Lumenge. Asante sana mchungaji wa Mungu. Kuhusu Minembwe inaleta fujo sababu Minembwe na sehemu ya Wakongole sio ya wageni. Pili nitaka uniunge siku moja niongee swala la minister. Okay. Moja niongee swala la minister moja ambayo tuko naye ya umoja wa manabii ulimwenguni. Sawa mchungaji Lumenge Lubonga, baada ya kipindi nitakutafuta, nitakupigia, tutapangilia na tutakualika kwenye kipindi uweze kuzungumzia. Jean Conde anasema kurudia nyuma Kabila njoo okay, akora remera vitu kama hivyo, ile ambayo nilikuwa nimesema. Sasa ndugu niwakumbushie wapendwa watazamaji wasikilizaji wa Tanganyika TV, tuko na ndugu yangu Frederick Kayabo. Kuna watu wameuliza yuko wapi? Yuko Kinshasa, na ni activist, ni mtaalamu wa mambo ya kisiasa, ni mwanasheria, pia ni mwandishi wa vitabu. Anajibasa na mambo ya justice pe development na amefanya mambo mengi. Tumezungumzia ripoti Mapige kwa mwanzo, tukazungumzia swala Minembwe na tunazungumzia swala consultation na deal ambayo Kabila na Felix Tshisekedi rais wa Kongo wameifanya, na tunazungumzia sasa kisheria iko na uwezo gani. Na kitu ambacho kinanishangaza mimi ndugu Frederick ni kuona hizi accord hazina fondement, hazina fondation yote kisheria. Kwa nini zinasumbua Kongo? Kwa nini zinakuwa zikitajwa kwenye mambo ya intérêt commun ya peuple? Kwa nini hizi accord zinakuja wakati rais anataka kuleta barabara? Sasa hatukupatana, utafanya barabara.
kwa sababu wao wanataka rais asifanye chochote ili warudi madarakani. FCC ilikuwa madarakani miaka 18. Unafikiri ilifanya kitu gani ambacho kinaweza kufanya wakongomani kuchagua hata mbunge mmoja tu FCC? Unafikiri kitu gani kinaweza kikavutia mkongomani ambaye anasikiliza Tanganyika TV kuchagua FCC baada ya kuwa madarakani miaka 18? Asante sana, swali nzuri na maobservation za mzuri sana kwa watazamaji wetu. Hii ni changamoto sana. Mambo ya accord, en principe hakuna mtu mwenye anaweza kuenda kukamata kufanya accord kujina ya Kongo. Haiwezekani. Kongo ni wakongomani. Sisi ndio wa peuple souverain. Article 5 ya constitution. Accord ya Remera, accord ya Sun City, accord ya Felix na Kabila. Zile maakoro zote viko nafanya ku Kongo bila wakongomani. Tunafuatana mzuri. Ndiyo. Na ukiangalia matokeo iko moya kwa wote. Yuko unafanya kitu bila raia na uvurugo unatoka na shida zinatoka. Na wale watakuwa victims wa ile vita ni sisi raia. Donc hakuna mtu niliongelea mbele, hakuna mtu kuna droit ya kutia Kongo mu commerce, mu business. Auzi kamata Kongo netosha reani aseme mimi natosha hivi nakula deni na Kongo inakuwa. Haiwezekani. Watu kama wale kuwafunga. Inchi ilikuwa inashimama, wale watu wamewafunga. Naenda ku hii mambo ya Felix na Kabila tena narudilia. Ule ndugu amesema kama kwa kweli Kabila yuko na pouvoir. C'est lui qui gère le pays. Felix mtu yuko sawa ambassadeur wake. Na voyage zote alitoka nje, alikuwa anatetea Kabila. Ma sanction batoshe banini. Na Felix anachoka. Mu discours yake ukisoma kweli utakutana anachoka. Donc wale watu wamejikabulia nchi na wana sheria. Mais shida ni nini? Sisi wa Kongo ndio tunawakubalia wafanye hili. Kwa nini? Tuko na ignorance tu sheria zetu, tusome katiba. Atui kama Kabila alifanya haute trahison, alivioler serment yake iko kwa article 74 la constitution. C'est qui doit défendre la constitution. Qu'est-ce que signifie défendre la constitution? Ça veut dire kutokufanya kupana pouvoir en dehors ya mavoie démocratique. Sawa? Kumbuka wakati walienda kuma election, bana publier ma résultat, mais loi électorale et les mesures d'application zinasema kama on doit compiler bureau par bureau et on doit lire le PV de chaque bureau. Mais bakufanya pile. Malheureusement, Cour constitutionnelle il a validé. Donc, il a validé illégalité. On est là où il vote. Kabila a violé la constitution. Félix a violé. Pour moi, Kabila, c'est il violé la constitution. Na banastele kwenda ku justice. Kusamba na kufungwa kabisa. Mais shida sasa tatizo. Yenda na contrôler. Na balikamata pouvoir par la force. Mais la constitution nous donne le droit, nous le peuple, article 64. Il y a que d'y opposer quoi un individu ou un groupe d'individus, il n'a qu'à pouvoir par la force. Et dans les cas sous examen, ni Félix, na Kabila. C'est à nous maintenant de décider. Unafikiri solution inaweza kuwa nini? Kwa sababu akoro za Felix Tshisekedi na Kabila hazina intere na wakongomani. Hakuna mkongomani hata mmoja ambao ananufaika nazo. Wakongomani wananufaika na projet za maendeleo, wananufaika na paix, reconciliation, vitu kama hivyo. Maintenant kama hizo akoro ziko hivyo na hazina intere kwa communauté yote, donc ku peuple congolais, nafikiri kitu gani ambacho kinaweza kikafanyika? Ya kwanza accord kwanza iko mu illégalité. Donc du point de vue droit, il a violé loi. Nilisema l'objet, la cause ziko illicite par rapport na droit des obligations de contrat. Donc
Hawezi kamata Congo ifanye kuwe objet ya contrat. Congo hawezi ingia mu commerce. Deuxièmement, balivole zingine ma disposition parce que va respecter ma avantage. Ma impunité qu'il n'y aurait pas de poursuites judiciaires. Or, kumbuka charnière ya Maluku, kumbuka Barosi, kumbuka Bakapangala, kumbuka bale ba prêtre walikuwa balipigwa magaz lacrymogène par les période ya non au troisième mandat. Kabila dégage. Kulikuwa ma crime, il y avait des crimes, kulikuwa mabitu ya mingi. Angalia dossier za nani za Kamwina Samp, Mukasai. Ce sont des crimes. Mpaka batu ba Nations Unies banakufa, ba expert Nations Unies. Maintenant, kufuatana na maakord ziko illicite, illégal, ile accord Kabila anapata une sorte d'immunité, hakuna ma poursuite. Et donc, hakuna intérêt tarakuwa. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comme du temps il y a Kabila dégage, nous pouvons encore organiser à travers la société civile des forces vives, des confessions religieuses, des faiseurs d'opinion, kupitia ma YouTube channels, kupitia ma Facebook page. Batu bana arrêté ile, tuna appliqué article 64 de la Constitution. C'est simple. Donc tout dépend de nous. Aiko Mungu ndo tashuka na kiatu tetea. Aiko Mungu atafanya hivi. C'est nous d'abord. Angalia des nations des États-Unis, plus de 200. Ils ont 240 ans. Il y a ma institution. Constitution a changé. Ça veut dire que l'institution est forte. Ndio leo Trump hata anajipiganisha anafanya nini? Hakuna kwenye tafanya parce que institution iko yulu ya mutu. Ce qui n'est pas le cas kwetu. Chez nous, ni batu ndiko fort kuzidia ma institution. Ndio maana Kabila anajipermettre anafanya vile. Mais c'est la complicité avec des Congolais, des professeurs, des avocats, des magistrats, des enseignants, batu wote catégorie yote. Et maintenant, nous, le peuple, nous devons prendre nos responsabilités en tant que souverain primaire en vertu article 5 de la Constitution. Tu as appliqué article 64, tu as mettre fin à le désordre. Maintenant, question ingine yangu labda, immunity ambayo Joseph Kabila ameipewa kupitia akoro hizo za FCC cash na President Felix inaweza kazuia mahakama ya kihalifu ICC au Hague kumkamata, kwa sababu nafikiri kuna mandat d'arrêt ambazo ziliweza kutolewa na tribunal ya The Hague kuhusiana na wahalifu wa kivita ambao ulifanyika Kongo, na baadhi yao wakiwemo Shadari na wengine. Je, kuna immunity yote ambayo inaweza ikatolewa Kongo ikazuia tribunal hiyo kuwakamata? Swali nzuri. Mon matière de droit international, droit international pénal, bitu wanaita des crimes internationaux. D'abord, ma crimes zenye sinakuwa imprescriptible, ça veut dire naweza kufuatiliwa n'importe quand. C'est ainsi que, par exemple, le président au Kosovo commettre ma crime en 1990-93. Wakati ile guerre ya sécession, déclaration d'indépendance ya Kosovo, Yougoslavie. Jana njo alidémissionné, ataenda l'AE ku tribunal pénal international ya l'AE pour que wamujishe kuma crime alikometraka. Donc inakusema ma immunité haijuaki kuli ma crimes internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Uwe nani ukizikometre immunité zikwaki. Maintenant kuko problème moi ça. Les États ont l'obligation de coopérer dans la justice internationale. Ndio swali nitaka kuuliza. Blocage. Maintenant État itasema non, sisi tatuma mtu wetu. Non, na yo mudura international hakuna force juu ya maita. Ndio. Auze se État tamufunga iko souverain, atafanya yanapenda, akipenda natuma, akipenda hataenda.
Donc il faut des négociations au niveau diplomatique, il faut aussi des pressions politiques. Maintenant, dans les cas sous examen à Congo, bon, hakuna mandat d'arrêt international iko déjà contre Kabila. Hakuna yenye iko contre Shadari, à part ma sanction ya Union européenne, l'administration américaine. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait mandat d'arrêt international et que l'État congolais, bien que statut de Rome, vous devez collaborer, coopérer na cour, na bana garder mikono parce que biko na intérêt na Kabila, biko na intérêt muni makoro ya bata mupana. Ainsi que bitete ndevile vile. Ndio maana il faut les Congolais jikamata en charge kama kisu lisema mu article 64. Voilà. Kwa sababu kutegemea kwamba rais anaweza mumete Joseph Kabila ku disposition ya ICC itakuwa ni vigumu sana. Kwa sababu ya interest zao na koro zao ambazo zinawahusu wao wawili, interest personnel ambayo haina chochote na Congo. Maintenant hiyo ni grave. Kuna mtu anauliza swali Juma Chimbweru, sasa nyinyi kama wanasheria mnahamasisha waraia haje ili kupata amani, kwa sababu najua wananchi wana nguvu. Sasa kwenye swali mnafanya nini sasa baada ya nyinyi ambao mnasomea sheria mnajua kwamba kuna hii crisis na kuna mambo hii haiwezi kwenda na situation iko. Rais alisema hata angalia nyuma. Na kama rais hata angalia nyuma, ina maana rapport Mapinge kwake haina kazi, kwa sababu rapport Mapinge inahusu vitu vimepita tayari. Kuna watu walimabia malaki, vitu vilichukuliwa, watu waliiba pesa za serikali, watu walipora, watu walibaka, watu waliua watu, mafosse commune, watu walikufa partout, wamezikwa, waliunguzwa. Kama rais anasema kwamba hatuangalia nyuma, ina maana sheria haitafanya kazi yake ili kuweza ili kuweza kuhukumu hao wote wahalifu. Maana yake kwamba maana yake hii inamaanisha kwamba hana nia yoyote ya kuweza kurekebisha hili jambo, kama jinsi tulivyoongea huko mwanzoni wakati tumekuuliza kama kunaweza kuwa amani bila haya mambo yote kuwa repare. Usema basi kama vile unasema tuanze sasa depare mpya, kwa sababu mambo yote yamemalizika, tuanze sasa upya, tuendeshe nchi. Unafikiri yote kwa la swala jamaa mnahamasishaje watu, kwa sababu hili liko muhimu sana. Asante sana. Kwa sababu naamini peuple congolais iko ignorance kubwa sana ya watu wengi, hawana habari, hawajui hivi vitu ambavyo tunazungumza viko namna gani. Watu wanasikia nchi tu inaenda, lakini wanashindwa kuelewa nchi inafikia wapi na vitu gani vinatakiwa kufanyika. Sisi tuna nchi moja ni Kongo tu, unaweza kuwa Ulaya lakini kwenu ni nyumbani. Asante sana kwa ile swali ya ndugu yetu. Unaona, mimi kazi yangu ni kupatia watu knowledge, akili. Na kuambia kitu kyako kiko hapa, ukifanya hivi utakifikia yako, ukifanya hivi utakifikia yako. Sasa ni wewe, sasa ni wajibu wako wewe, unafika unafanya hatua. Ndio. Unajua wakati ya esclavagisme, wakati ya esclave balikuwa nakatalia esclave basisome vitabu. Unajua? Kwa nini? Kwa sababu kwa kusoma kitabu kinakupatia elimu. Mambo niko naongelea hapa nimesoma vitabu na nimetayarisha. Sasa Kongo watu wasomi constitution ndio katiba na ndio iko na madroit na maobligation. Inakwambia unapaswa kuwa na kazi. Par exemple, l'État iko na obligation kukupatia kazi, ya kutafutia kazi. L'État iko na obligation ya kukupatia amani. Pano soma article 52 ya constitution, iko na obligation kukupatia amani na unité mwinchi. Mais État ifanye vile. Mais bato abayu donc bato una kama situation ya Goma ya Nord Kivu banaua watu muvile, c'est normal. Ni ignorance. Tunafundisha watu. Sisi hatujazi mifuko wala tufanye nini, tunapatia watu
connaissance juu ba défendre mettre connaissance en pratique. Voilà. Na tulimettre en pratique contre troisième mandat Kabila. Na alifanya kila kitu yote me tulimushinda. Asante sana. Swali yangu, kesho yangu ya mwisho kwako. Rapport Maping tumeizungumzia sana na watu wanaizungumzia sana. Ameizungumzia sana pionnier wa amani pia Prix Nobel de la Paix nani mheshimiwa Dr. Mukwege amekuwa akizungumzia sana na rudilia na ameweza kuorganize Fondation Panzi imeweza kuorganize maandamano mingi sana Kongo kuhusiana hili swala, kwa sababu yeye Mukwege anajua uzito wa hili swala lilikuwa namna gani, maubakaji ambayo ilifanyika, kwa sababu amehusika sana kwenye haya mambo na amekuwa akiombaomba sana hili swala. Na katika wakteri ambao waliweza kutajwa sana kwenye mauaji haya kwenye hivi vitu ni Rwanda ibo, yani jeshi la Rwanda la FPR na baadhi ya watu wengi sana ambao walikuwa kwenye RCD wakati ule, kwa mauaji mengi ambao walifanya kule nyumbani kwetu. Unajua hata wa Monsenyero alikufa, Monsenyero Muziru aliuliwa, Katariko, watu wengi sana. Kuna vitu vingi hasa este vilifanyika sana, na akteri ambaye anatajwa sana ni Rwanda, lakini unakuta kwamba rais kila anapokwenda anataja kwamba relation zetu na Rwanda ni nzuri sana, tuna tatizo na nchi ya Rwanda. Sur le plan diplomatique tuko très bien. Aliwahi kutukana watu ambassadeur wa Rwanda mchini Kongo, akaongea mambo mengi sana ya kashfa baada ya mtu mmoja kupost juu ya masakre ya Kasika na Makobola, akasema ni watu gani walikufa na ni miji gani, vitu kama hivyo. Alitumia lugha za kejeli na dharau. Watu waliandamana kusema yule balozi afukuzwe, lakini rais alisema hawezi kumfukuza kwa sababu itaharibu uhusiano kati ya Kongo na Rwanda, wakati wao wametajwa sana kwenye hili swala la rapport Maping. Unafikiri nia ya rais au maono yake tofauti na yale ambayo alikuwa akizungumza wakati ajawa rais? Hapa kuna kitu gani kinaendelea? Inamaanisha nini? Kwa sababu wao ni jurist, ni wanasheria, avocat, tunazungumzia sana kwa upande wa sheria. Inamaanisha nini kisheria? Asante sana. Na ile swali nairudisha mdiscours wa president, mambo ambayo hawapatani na partenaire wake. Kuko aussi diplomacy. Anaweza kuwa afanye vitu vyenye vitarakuwa ya mzuri, lakini mwenzake anambia usifanye hapa, fanya hiki, kwa sababu pouvoir yake haitoki kumikono ya watu. Niexplique kwa nini haitoki kumikono ya watu. Ukiangalia wakati alifika Rwanda, wakati ya commemoration ya ile ya genocide, akasema kama mauaji ya Kongo iko madega collateraux ya genocide ya Rwanda. Acha niexplique watu na maanisha nini. Madega collateraux ni kusema vitu vilikipitikana ku Kongo lakini alikuwa na vize ba Kongole. Ni kusema watu vita inapitikana Goma, muvila Goma, mule msafre. Mais watu bibiko Gisenyi, kuna kwa mabali perdu par exemple, zinaangukia Gisenyi na watu banalumia. Donc ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Mais au départ abakona ba viser. Donc il est comme mensonge. Déjà comme sur le plan diplomatique, président a comporté vile un tel discours, soit une ignorance ou bien anayua connaissance, iko na connaissance mais iko naïf, iko manipulé. C'est ainsi que pamoja wanasema banatia thèse ya nini ya occupation. Donc iko pale iko za kibaraka. Comment président atara tenir ma propos vile? Comment? Nilifanya mzuri na kupata très bien. Donc usishangae kuona ambassadeur wa Rwanda anasema vile, president wa Rwanda anasema banatakia Dr. Mukwege. C'est parce que c'est parce que Dr. Mukwege anakia fungula watu mecho na ile rapport Maping. Bitu viko nafanya bitalumiza watu. Mekumbuka
ambassadeur wa Rwanda akasema, akafaka mu point de presse moya, mu interview moya ku BBC, ku RFI, akasema kama okuisema, acha niseme kwa watazamaji, akasema kama baulize, hakuna shida, baulize ile ma force armée ilikuwa kama Kongo, kulikuwa ma MLC, kulikuwa ma RCD, kulikuwa ile ma groupe armé ilikuwa kama rebellion. Usisabu tena president wao akasema kama Rwanda, asema kama mnapasha kuuliza responsabilité ma violation haiko Rwanda. Akasema mwanze ku AFDL ikakuwa RCD ikakuwa PPRD ainsi de suite. Donc ndio mpaka leo wanakuwa mpaka kwa FCC. Ni kusema kama ni wakongomani ndio biko wa complice ya ile bitu. Na ambassadeur anafanya mapropos vile bila kumfukuza. Angalia Russie muitu 2020 ilikuwa mu Oktobre. Ambassadeur wa nani wa Norvège aliza kujisoko on appelle en droit international sur les convention de Vienne sur les droits, sur les relations diplomatiques et consulaires de 1963. Banasema ambassadeur wala accord diplomatique inajingere kuma affaire intérieure ya État. Inyana iko ndani, banapasha kumfukuza. Or ambassadeur wa Rwanda bangemfukuzaka. Mais comme il était chez lui, il est chez lui. Akasema nos relations zetu na Congo ziko mzuri na president kanani. C'est pourquoi moi j'ai toujours félicité Burundi. Il est sommet à Goma. Bakasema tutaenda parce que relations zetu ziko bien na Rwanda. Donc c'est pour dire quoi? Pour ceux-là qui disent que Congo est occupé et que le gouvernement en place et les politiciens qui ont service à Rwanda, ils ont raison. Parce que c'est anormal, bah où est plus de 10 millions, plus de 10 000 citoyens bako, mais unyamaze, kisha tena ambassadeur wa nchi ya kigeni atenir ma propos tena wakati gani? Wakati tuko na célébrer, tuna commémorer vifo ya massacre ya Kasika. Baluwa Mwami Ndezi wa sheferia na lui. Ni hatari sana kwa kweli, hatari. Samani kwa kweli kwa hilo. Kuna ndugu ni comment labda tuchukue ya mwisho, ndugu Damas Jagan anasema RDC hakuna sheria, ndio maana taifa zingine zinatuchekelea sana tunapokuwa tunaongea Kifaransa, utafikiri tulitoka Ufaransa, lakini hakuna vitu tunafanya. Kwa hiyo watu wanakuwa waoga sana kuzungumzia swala la nchi, wakiogopa labda kufa. Ili pointi limekuwa likijirudia sana. Ukiongea na baadhi ya watu wanasema naogopa. Ningezungumza, nafikiri kwa nini wakati nakuja swala hili la kuzungumzia swala la nchi, maslahi ya nchi, interest ya nchi, watu wanakuwa waoga sana. Hasa wakiambiwa kwamba utakufa, sijui utauliwa, sijui watakuwekea hiki, utakufa na nini. Unafikiri kwa nini watu wanakuwa waoga sana kuzungumzia swala la maslahi ya nchi? Wanaogopa nini? Na mimi nina swali lingine mule swali lako, najiswali kwa sababu mimi sikuswali, unaniswali na kupatia majibu. Ninajiswali mwenyewe. Jiswali mwenyewe. Nani mwata kufa? Na ingine kitu, Kongo tuko watu wa dini sana. Ni vizuri. Lakini tunaendelea kuogopa kufa. Kama watu waongelee mambo ya nchi, wengine wataiongelea, na wakiongelea wataongelea vibaya. Na tutalia. Tutaambia Mungu aseme nchi yetu, Mungu tupataka nchi, wametubeba hayo. Mungu atasema nini tena? Tunapoongelea mambo ya nchi, kila mtu kama vile Tanzania, kila mtu anajifunza siasa,
Kila mtu kufanya siasa haiko kusema uwe wa parti politique parce que ma parti politique ziko corrompu. Uko utiliser soma constitution yuwa sheria yako. Ukiyua sheria yako ndio ni hapo utafanya nini? Utaisimamia na utaitetea. Kama uyu atakudanganya, na hata Biblia inasema watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Isaya nawaza. Hosea wala Isaya? Ya Isaya. Kama una maarifa au utayua sheria yako na batakuiba. Tunapaswa kuongelea mambo ya nchi. Ona bana batu wamekufa juu ya kabila tohe kupouvoir. Nani comment dire nani ule? Barosi Mukendi. Baliongea. Tutakufa tu. Angalia sindika Dokolo anakufa. Anakufa mais alituachia kitu moya, application ya article 64 debout congolais. Ile inabakia. Sasa asante sana, nikushukuru sana. Ya ulikuwa naongea. Sasa wewe utakufa tu na ukuacha trace mdunia. Itakuwa muhimu gani ulikia duniani sasa? Mungu atakuuliza wewe ulikufa nini duniani? Na wakati unatetea maslahi ya nchi ambayo ni nchi yako, ni haki yako ambayo Mungu alikupa kuwa mwananchi au kuwa mtu wa ile nchi, hakuna kosa ambalo umelifanya. Hata kama ungekuwa mwana dini, hata kama ungekuwa nani, ni haki yako ya msingi sana, na sio vibaya kuzungumzia kama wanavyofikiri watu wengi sana kwamba labda nikiwa mwanadini siwezi kuzungumzia mambo yanayohusiana nchi yangu. Hapana. Ni haki yako na una kila sababu ya kuzungumzia. Sababu hata kwenye Biblia tuna watu ambao walitembea na Mungu, walikuwa wafanya siasa, walikuwa wanajeshi. Mungu aliwatumia kukomboa na Waisraeli, Mungu aliwatumia kuwafikisha kwenye nchi ya ahadi. Na walipigana vita, waliua na walifanya vitu vingine ili kufikia yale malengo. Ina maana kwa sababu ni haki yao ya msingi ambao Mungu amewapa, basi hakuna kosa ambao walihesabiwa. Hiyo ilikuwa ni parentese ya muhimu sana. Ya, kwa hiyo nashukuru sana wote ambao mmekuwa nasi kwenye kipindi. Malangalo Saende kutoka Marekani na Furaha Sango Berry Manchester. Nyote wote ambao kwa pamoja nasi, kwa kweli tumeshukuru nyinyi ambao mmecomment. Tumesoma comment zenu, maswali mengi sana ambao mlituandikia. Ndugu yangu Kamili Parao, tuko pamoja. Ya, na kwa hiyo mgeni wetu atapitia comment na kuweza kuangalia kitu gani ambacho atapendelea kujibu, basi ataendelea kujibu, na sio mwisho, atakuja tena kwenye kipindi. Nimesema Frederick ni juriste, ni mwanasheria, mwandishi wa vitabu mambo ya haki za kibinadamu, na ameandika na pia anazungumzia mambo ya sheria, mambo ya maendeleo, yani justice pe development, na tumezungumzia mambo mengi sana 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 sana. Nimshukuru sana kwa kweli kwa knowledge kubwa sana ambayo tumeipata. Mimi mwenyewe nimeelewa vitu vingi sana leo, hasa kuhusu ripoti ya mapping na sheria inafanya kazi namna gani, na kwa nini baadhi sehemu sheria inashindwa kufanya kazi, kwa sababu tu wale watendaji ambao wanasimamia sheria hawataki kutumia, labda kwa sababu ya makoro ambazo wamezifanya chafu, labda kwa nia mbaya ya maslahi yao, vitu kama hivyo, na wanarudisha maendeleo ya nchi nyuma, na hii imetuangamiza sana. Ya, nafikiri ndugu yangu umeongea mambo mengi sana, na labda nitakupa nafasi kuzungumza neno lako la mwisho, na utuambie unafikiri mwaka 2023 ambao watu tayari wamekuwa wakizungumzia sana, japokuwa hatujafika huko. Unaona kwamba watu wanaacha hapa katikati mabarabara, maponzi imevunjika, umeme hakuna, education ya bure, wengine wako magreve na vitu kama hivyo, lakini wanarukia kwenye elections za 2023 ambazo hazijafika kabisa. Lakini hapa katikati kuna mambo mengi sana ambayo watu wanaweza kufanya kwa ajili ya maendeleo ya nchi, lakini watu wamesharuka 2023 kwa sababu wanajua 2023 anaanza kupanga mbinu za kubaki madarakani, za kujirimbikizia mali, vitu kama hivyo. Nataka katika neno lako la mwisho uzungumzie hii point,
na uongee na wale watu wa electeur ambao wanadanganywa. Wakati wote huu watu wanateseka. Wale watu wakuja wakuwe vote, wakirudia wanakuwa napewa tukanga tusukari, watu wanasikombe, yani wanaanza kuabudu vile vitu na kusahau na kuchagua tena, wanaingia kwenye krizi nyingine. Kwa hiyo mtazamo wako ni upi, na unafikiri kwa nini hao politisi wako mbioni sana kuzungumzia maelection kuliko kuzungumzia intere ya watu, intere ya Wakongomani ambayo ingepashwa kuwa priorite yao kwa sasa? Kila kitu katika nchi akifonctionne, ma infrastructure economique social zote ziko par terre. Ya, karibu sana. Sana nataka kuresume. So tunaongelea point ya mapping na Minembwe. Na kama hata ni resume ku mapping. Ni mapping ni rapport iliandikwa par les Nations Unies na documenter ma violation des droits de l'homme. Ma droit humanitaire ambazo ita Rwanda, Burundi, Uganda, mainchi zote zilikuwa muvita ya Congo zilikometraka, mais aussi des groupes armés, même des Maïmaï, des groupes locaux, même des groupes armés étrangers zilikometraka. Mais rapport mapping inakamata période 1993 mpaka 2003. Na zile macrime ina documenté, inasema kukuwe justice, soit justice transitionnelle wala justice ya création tribunal pénal international du Congo. Ni inalomba ba Congolais ndo recommandation ba impliquer moi les luttes parce que tulikuwa ba victime, mimi pekee nilikuwa survivant ndio ile mavita na watu wengi to support ile lobbying ya Dr. Mukwege yeko nafanya. Kila mtu Congolais angepasha kukamata Facebook yake, YouTube yake, anaongelea rapport mapping, ndo recommandation yangu, parce que nous devons lutter contre l'impunité. Kutoka ku rapport mapping naenda ku territoire ya Minembwe. Ku Minembwe nina resume, nilijipose question mbili. Est-ce que administrateur wa Minembwe bali comment dire, est-ce que alikuwa bourgmestre na jo balikuwa désigné kufuatana na loi? Non, bali violer article 5, bali violer loi ya nani ya sur la nomination des animateurs. Donc c'est le président de la République qui donne nomaka bourgmestre aiko ministre wa affaires intérieures à l'époque Mova Sakani ndo nomaka bourgmestre na Jean. Donc il est acte de nomination existait du point de vue. Par rapport à Minembwe, est-ce que Minembwe il remplit les critères par rapport à la loi 2008 de la décentralisation? Non. Conformément à l'article 46, Minembwe aiko territoire, Minembwe aiko aina avis favorable na aina population ya 20 000. Donc pale na bali violer loi. Na kuna avis favorable à l'Assemblée provinciale. Donc zile question mbili zinatuma Minembwe iko ilifanyika en violation à la loi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je propose que justice ijiokipe na bale batu bote balingia mwele processus pour faux usage de faux babafunge. Tunamaliza donc na clore le dossier ya Minembwe na rapport mapping. Par rapport na ma élection za 2023 zitaweza kuwa même contexte ya muba parce que mpaka sasa Kabila na détenir Seni na cour constitutionnelle. Donc situation tu vivre mu 2018 décembre, tutaanza kuirevivre tena mu 2023. Na hii material la biko kwa sema négociation, ma consultation, Felix kuna poteza wakati. Donc hakuna gisi de mauvaises prémices zidonner conclusion iko positive. Déjà le départ yake ilikuwa mubaya, ile accord secret. Donc conclusion ilipaswa kuwa mubaya. Donc batu kona kimbilia kuma élection 2023, il était un résultat il y a 2018. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous, en tant que peuple souverain, article 5 de la Constitution, nous devons nous soulever, tout nous revendiquer. Nous devons appliquer l'article 64 de la Constitution et commettre l'échec à un individu ou à un groupe d'individus qui a le pouvoir par la force. Donc, c'est à nous de vous décider si nous allons demeurer dans les situations ou si nous allons nous libérer de nous-mêmes. Aider à États-Unis, à France, à Canada,
ni sie peke. Asante sana. Merci sana, nikushukuru sana kwa muda wako na wote ambao wametuandikia na kwa pamoja nasi. Kwa taarifa zaidi usikose kupitia YouTube channel ya Tanganyika TV. Kuna taarifa nyingi tunaweka kila mara. Facebook page pia Tanganyika TV, ukipitia tunakuwa na taarifa zote tunaziweka pale. Na kuna show nyingi tumeshawahi kufanya kwenye mambo mengi. Kama kuna jambo hujaelewa basi unaweza ukaenda na utaweza kujionea, kujiangalia kwa muda wako vizuri. Na kama una swali unaweza ukatuandikia kwenye email ya Tanganyika TV au ukatuandikia kwenye Facebook page ya Tanganyika TV moja kwa moja na tutaweza kukujibu bila tatizo. Na wote ambao wangetamani kuwasiliana nasi basi ndio hivyo, kama nimesema, nenda kwenye page ya Tanganyika TV, tutawasiliana na tutaweza kuzungumza kama una swali au una hoja. Naitwa Msambelo Emba. Nilikuwa na Frederick Kayabo, juristo, mwandishi wa vitabu na mtaalamu wa mambo ya haki, amani na maendeleo, leo kwenye kipindi cha Mtazamo. Nikutakia usiku mwema ndugu yangu na wasikilizaji wetu wote wa Tanganyika TV pia popote pale mlipo. Mungu awabariki sana. Hadi pale tutakapokutana tena kesho kwenye mida ya saa 3 za usiku sana majira ya Kinshasa na majira ya Uingereza, au saa 3 majira ya Ireland, Dublin. Na wale ambao wako pande za Australia nafikiri itakuwa ni asubuhi mapema sana, muda huu kama saa 12 asubuhi, kwa wengine kwenye sehemu zingine saa 11. Basi popote mnapotufuata tuko pamoja sana. Mungu awabariki sana. Hadi pale tutakapoonana tena kesho. Bye bye. Misukosuko ni mingi sana katika hii dunia, majaribu nao yamezidi, yapo kila kona. Shetani naye halali usiku na mchana, akitafuta wapi kwa kutupata. Waweza kuwa na hofu na wasiwasi mwingi kwa sababu ya hayo, lakini uko mwamba tena wenye nguvu, udumu wa milele. Yesu ni mwamba, niko chini yake. Yesu ni mwamba, nimejificha. Yesu ni mwamba, niko chini yake. Yesu ni mwamba, nimejificha. Yesu ni mwamba, mwamba imara. Yesu ni mwamba, wadumu milele. Sitishwi na vitisho vinavyonijia, na vizarau na vitambari. Mwili ukichoka, nguvu zikiniisha, yuko mwamba, ana nguvu si kidogo, isiyo na mfano. Yeye kwangu tegemeo, tena kimbilio. Adui hataki nitafuta, hatanipata. Niko chini ya mwamba, nimejificha. Yesu ni mwamba, niko chini yake. Yesu ni mwamba, nimejificha. Yesu ni mwamba, niko chini yake. Yesu ni mwamba, nimejificha. Hata kama tabu zikinisonga, mimi sitaogopa. Niko chini ya mwamba, nimejificha. Chini ya mwamba huo hakuna maumivu, hakuna mateso, kuna ushindi. Hata watesi wakinitafuta hawatanipata. Niko chini ya mwamba Yesu.